Kabai kubai lam sago. Jadi सबका साथ सबका विकास होगी नहीं भाईरों को kabai kubai lam sago. Jadi सबका साथ सबका विकास होगी नहीं भाईरों kabai kubai lam sago. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. BJP Jinapur, BJP Jinapur, বিভিন্ন পার্টি যাকে বিজেপি বানানো মানে তিনি kabai kubai lam sago. জানাই স্বাগতম, নবাগতদের জানাই স্বাগতম। Buskang edisi bila somberio BJP no kebang mudai pai di noi. Buskang edisi somberio BJP no sun kebang mudai pai di noi. Buskang edisi somberio sun BJP no kebang mudai pai di noi. Bolo Bharat Mata ki jai. Bolo Bharat Mata ki jai. BJP Zindabad. BJP Zindabad. Egro Mandai Mondol Zindabad. Bo village ni. Bo village bo non panchayat bo. Oh Mandai panchayat. Mandai panchayat na agi bo pariwo to mani. Ang ko tikramo thato mani. Tini tan bagi BJP ni banaron manang. Ara ang kun subdar semaya hangka batang kain sang kang jauh pun baik lagi. Kaisa kusu to subdar mano hane ang kata. Kuisa mana na. Ko pa subdar semaya hangka ba. Nok tini khorok busu garo join ke deke. Khorok busu phaja hol. So sat pore. Nong family busu butar to mani. Sin family was chatte pore. Chatte butar. Acha. Media rano hambai. Tini sini যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি যে 128তম মন কি বাত মান্ডাই বিধানসভানি যে বালাদুম পাড়া হায়াকেবা 35 নম্বর বুথনি বিসিঙো যিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যিনি উপস্থিতিও যে মন কি বাত যতন খেলালেখা মন কি বাত পাইমান পরে যিনি ও মন কি বাত অনুষ্ঠান প্রায় ওই 6 ফ্যামিলিনি 19 ভোটার 7 পরিবারনি 24 ভোটার তিনি गोबां CPM ते तिप्रामा थाया करे भारतीय जनता पार्टी वो योगदान खायका जों बरनो खाबाय खबाय जों चिनि पताका रै जों लामसगैना हारका ओ भारतीय जनता पार्टी फान्जारावनो जों खाबाय खबाय लामसगैना हारमानि साथे साथे जों अंगीकारनाव जों बर' बेबसा खाथानसाखाय जों सामं खालायनायनि बागै आगामी दिनाव चिनि बर'नि बागै जों बाहायखाय मोदी जिनि जे सबका साथ सबका विकासनि जे नाहार मावनो तैनाय आगामी दिनाव बाहायखाय चिनि तिप्रासा एलाकानो हायाकाबा एडिसिओ चिनि बर'नि बागै जों डेभलपमेन्ट उन्नति खालायनायनि बागै जे चिनि वानसुंमानि नाहार माव चिनि मोदी मानिक साहा जिनि नेतृत्वआव जों अबस्यय आगामी दिनाव जों सामं खालायथांनाय नर नुखाना चिनि भारतबर्षनि प्रधानमन्त्रीनि साथे साथे चिनि राज्यनि मुख्यमन्त्री बतासिमखौ अनेक किछु कक साका चिनि राज्यनो बाहायका डेभलपमेन्ट खालायनानै বিশেষকায় চিনি জনজাতি এলাকা তিপ্রাসা এলাকানো ডেভেলপমেন্ট খাইজাম বাগৈ সরকার বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন চেষ্টা নাও যেভাবে উন্নয়নী ধাপে আগুই দङ जों খায় আগামী দিনবো ও এডিসি এলাকা হায়াকাবা মান্ডাই এলাকা সিমিয়া পুরা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যনি যে চিনি বড়রং এলাকাও অনেক কিছু जों ডেভেলপমেন্ট খাইজাংনাই এবং ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে চিনি বড়রং বাগৈ চিনি যে বিশেষকায় भारतीय जनता पार्टी एडिसिओ जेभाবে সংগঠন মজবুত দङै दङ जों आगामी दिनाव खायो চিনি সংগঠনের মাধ্যমে সরকার আসঙ্গ পরে जों डेभेलपमेन्ट आगुबै थानाय